Amerika Serikat kembali memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran melalui paket sanksi baru yang menargetkan jaringan keuangan negara tersebut. Kebijakan ini disebut Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, sebagai upaya memutus seluruh jalur ekonomi yang menopang Iran. Namun, ekonom Virginia Tech, Javad Salehi Isfahani, menilai langkah tersebut hanya mengulang strategi lama yang sebelumnya tidak berhasil. Ia menyebut AS telah meningkatkan sanksi, melakukan tekanan militer, lalu kembali menggunakan sanksi ekonomi setelah hasil yang diharapkan tidak tercapai. Menurut Salehi Isfahani, langkah terbaru Washington menjadi anti klimaks karena sebagian besar masih berupa sanksi finansial yang pernah diterapkan sebelumnya. Sementara itu, pemerintah Iran menyatakan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Usually you impose sanctions, as US did. In 2011, they raised it to comprehensive. Then in 2018, it became maximum pressure. And usually you ratchet up the sanctions, and if they don't work, then you resort to war. That's the historic record. Now, US ratcheted up the sanctions, then decided they don't work, went to war. And now the war didn't work, so they've gone back to sanctions again. So this is a bit anticlimactic, if you like, to now, after 50-odd days of bombing Iran, coming and saying that we want to impose the same old sanctions, mostly financial sanctions, but with greater seriousness. I think the blockade is probably going to be still the most important addition to the sanctions package, because that didn't exist before, and those 47 years the US Navy was not in the Persian Gulf. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.